'Cause we'll be on a tether. Hello. Wait, can you wait 5 to 10 minutes? Mira. Can you wait 5 to 10 minutes? Yeah? Okay, bye. Huh? What? Can you wait 5 to 10 minutes? Okay. Okay, I wait. Okay, meanwhile, we'll do some work. I will edit things. Where is everybody? Hello. Brian. What are you going to do today? Brian, kasih kau bikin night and day. Kalau night and day di Minecraft nggak susah deh. Di Roblox agak-agak lumayan. Dara lagi off dulu bentar katanya. Tungguin aja kita. Brian mau share screen atau mau itu? Lagi buka-buka dulu. Udah nggak ngumpul di rumah Brian lagi ya? Tiffany kemarin kacau tuh. Gara-gara habis Roblox terus jadi bingung mau topik apa. Oh iya ya, ada yang mau ditanyain ke Seira. I need to ask her something. Nice. Alright. Sekarang cek dulu. Zaki mana? Zaki. Berarti terus Zaka. Zaka mana? Oke. Oke. Berarti hari ini Raihan. Raihan berarti kerjaan. Bentar. Oh, Raihan itu berarti cari dulu ya, bentar ya. Brian share screen ya, Kak Cika lagi nyariin kerjaan dulu nih buat dibagi-bagiin. Nanti Raihan ngerjain. Cari dulu. Ready, go! Oh, udah share screen, malah ini bunyinya gitu sih. Ampun, kaget saya sampai loncat, Ai. Terloncat sama suaranya. Wow. Jadi dia bilang apa sih? Code speak password. Tingkat 2. The dark tunnel aja gitu. Tunggu ya. Atau ini. Salah. Tunggu.
Oh ya. Ini sama berarti kita coba The Dark Tunnel. Hello? Hello, Sarah. Okay, I am here. Okay, now what do you think this song is about? Dan, what do you think the song is about? Imagination. It's about pure imagination. Okay, it's about something dreamy. If you were in your imagination, are you sad or are you happy? Sometimes sad, sometimes the imagination is sad. Okay, but this one, we're talking about the happy imagination. Sarah, are you having a class? Hmm? It's not come with me and you'll be. It's not outer. Maybe on background. Sarah, I have links for Sarah. Wait. I've been doing some research. That's Stephanie's class. Oh, that's Tiffany's class. It's for Sky, and the sky is purple, and the sky is Very nice. rainbow. You see. day and night cycle with Roblox. Nah, Kok Brian lagi bikin apa? Wordnya nggak dilanjut. Sarah are going to do the same word with Coco Brian, the last one with Tiffany, or start your own world. Sarah. Kok gitu? Brian ngapain? Jangan zoom out, aku pusing. Brian. Nanti ke hipnotis. Hello. I It's suppose it will be Zaki. Okay. Hello, Zaki. This is all useless information. Paradise. When we look around. Zak, baca chat. Oke, Zaki ada 2. Tingung. Brian bikin apa? Sarah apa Sarah? Hah? Sarah is calling the father, talking to father. Dad. Hello, Dad. I'm having lessons. Oke, upgrading. Nyalain juga biar upgrade juga. Zak lihat itu ya chat ya. Ignore. Ignore auto recovered file. Retry. Okay, I'm letting my Roblox studio. Miss Marisa, Yes, Sarah. how are you so good in yoga? How do you know? From Tiffany, right? On your Instagram.
And Tiffany told you, right? No, I already saw from Instagram. No, there's no way you can find me on Instagram because the username is not something you know. It's something that I know. It's obvious. Oh, really? What's your account in Instagram? I haven't. I don't have Instagram. I use somebody else's account. Oh, I see. I'd like to follow you, Sarah. What's the username? Sarah. If you are in Instagram, there is you have to be above 17, I think. to I'm have using an my Instagram. parents' account. You are using a fake account, right? Or using your mom's account, right? My dad's account. Sarah, I want to ask you something. On Tuesday, I asked Tiffany to do some replete exercise on cryptography, and guess what? She forgot the password, and then she used your email. Hey! Did she tell you about that? No. Because she was using your email account and then failed to log in because of the two-factor verification. Do you get any verification on your Gayget or something? Yes. That's It's Tiffany. weird. I put on a two-step verification and I can't even log in myself now. There. Tiffany used your email address for Replit. So But then was she able to go in though? no. So we cannot do Replit last Tuesday just because she doesn't have an email address. How come? Don't know. Why Oh, yeah. would Yeah, she doesn't have an email address. Yeah. It's true. She doesn't have an email address. doesn't have? Yes. Why should she use yours? Can you send me the link to join the Replit thingy? Oh, Replit. Okay, wait. Well, but it's, Replit, I will have to Replit. use the Replit though. Wait. I want you to do something on Replit, but you can choose, Sarah. But I prefer you to do the cryptography so you can resubmit the last thing you do. Where is the link? Wait. I only want to sign in. That's it. Jangan lupa share screen ya. Astagfirullahaladzim. Oh, Brian. Oh, Sarah lagi bikin lampu. Sarah, are you in Coco Bryant's world in Roblox? Yes. Okay, nice. I have I'm in. the Replit. My profile is the weirdest photo I ever seen, to be honest. Okay. I did not mean to do that. Huh? Zaki chatnya di mana? Ketika chat yang mana, Zak? Can't find a photo. Yang oke. Oke. Lihat Brian dulu. Lagi bikin apa sih dia? Mau bikin train dia? Seriously. Beli tiket ya, Brian yang bisa pakai tiket nggak ya? Gimana caranya masuk ke tiket? Auto train system apa? Oke, Zaki share screen. Nice. Coba Zak, Kak Cika periksa dulu nggak? Ntar. Kita tuh kemarin double Zak, salah-salah itunya. Salah-salah objeknya. Nah, Kak Cika biar nggak bingung. Saya kan Zaki mah bisa nembak kan. Nah, objek bullet kan, kita human.
Nah, human tuh sama shooter samain aja, Zak. Ini dihapus aja berarti ya? Ya, nggak apa-apa ya? Zak, Oke. boleh? Boleh ya? Oke, Kak Cika hapus ya, maaf ya. Oke. Maaf, Kak Cika hapus yang shooter biar nggak bontrok lagi. Terus kan objek Zaki, objek zombie, objek score observer, human. Berarti kan si human ini kalau kita cek, berarti kan dia kalau sama zombie, wall dia berhenti kalau dia sama zombie, restart game kan. Nah berarti di sini tambahin ini Zak, kalau dia kita key press space, maka dia akan bikin objek. Objeknya apa? Bullet kan? Objeknya bullet. Mana bullet Zak? Ini, ya. Terus ini posisinya di dianya. Coba chatnya geser dulu biar nggak pusing. Di obj human kan, berarti obj human x titik x, di sini obj human titik y, obj human iya benar titik y. Terus udah ya, berarti gini ya, Chris Isens dia bikin gini aja ya udah ya. Oke. Terus ini Zaki pas objek bullet kan pas create dia udah ada arahnya kan ke sana 3 ya, pelan-pelan aja ya. Nah, terus ini kalau dia nabrak zombie, dia akan destroy. Oke. Destroy siapa? Destroy dia kan. Zombie kalau ditabrak sama bullet juga dia destroy dia. Udah Zak, berarti udah ya, berarti Zaki udah. Nah, ya kita coba ya. Let me check. Kita coba dulu. Oke. Kelihatan nggak ya? I found it. What have you been looking for, Sarah? The time thingy. Oh, nice. Good. I will check it later. Ah, I can change. Zak nggak kelihatan? Zaki udah share itu belum layarnya? Kak Cika, kamu nggak bisa lihat play-nya? Lihat Zak. Is it running okay? Look, here's the you now it's bright. Coba. Kok nggak ada siapa-siapa? Zak, kok sepi? Oh, belum ditaruh ya? Tunggu Zak, Ya. taruh. Kita tuh kayak, Zaki mana layarnya cepet, hilang. Brian juga hilang lagi. Kemana Brian? Zak share lagi. Sip. Kepencet ya. Iya taruh dulu Zak. Kak Cika salah mencet. Room 2 mana? Oh, Kak Cika nggak bisa ini request dulu. Rai. Oke, Rai, tunggu Rai. Bentar Kak Cika kasih itu ya. Bentar ya, chat. Coba Zak, roomnya diisi dulu. Ini kan udah ya? Kok kita nggak ke room 2 sih Zak? Coba play lagi. Rai, Kak Cika kasih link ya. Raihan, Kak Cika kasih ini. Buat ini. Buat warming up. Bisa nembak nggak Zak? Coba pakai spasi. Tuh bisa. Coba nembak ke monster, naik dikit. Mati. Oke. Tapi baru bisa nembaknya satu arah.
Oh. Nah, Zaki mau nggak gini? Zaki tuh bisa tambahin gini, Zak. Jadi, coba sekarang tugas dari Kak Cika. Zaki bikin. Kan kalau spasi ya, kalau kalau space kan dia nembaknya ke sini ya, Zak. Coba Zaki pilih misalnya kalau D, misalnya ya, kalau D dia nembak ke sini. Kalau S dia nembak ke bawah. Kalau A dia nembak ke kiri. Kalau W dia nembak ke atas gitu. Tapi berarti Zaki harus bikin buletnya 4, Zak. Ini di copy aja, di duplicate nih, dibikin. Jadi buletnya ya, OBJ buletnya ada OBJ, ada 4, ada OBJ bulet. OBJ bulet, bulet lagi. Bulet. Rai buka chat Kak Cika ya. Jadi OBJ bulet up, down, right. Jadi 4. Right sama left. Nah, nanti Zaki bikin kalau misalnya kan space tadi ini nggak diganti ya, space diganti jadi D. Jadi nanti kalau D, kalau kita pencet dia ngeluarin bulet yang kanan. Kalau A bulet yang bawah. Kalau S, kalau A bulet kiri, kalau W bulet atas. Tapi Zaki harus bikin objek buletnya dulu. Berarti harus bikin sprite-nya dulu. Jadi gini, Kak Cika kasih tahu dulu ya. Nanti Zaki terusin ya. Kan kita punya ini ya, Zak. Punya sprite kan? Tunggu. Sorry. Kenapa Kak Cika jadi menggambar? I'm not supposed to do this. Wait. Taruh. Kok Kak Cika jadi taruh annotate-nya mati dulu ya? Nah, ke sini Zak. Jadi kan di sprite. Kok nggak bisa kontrol sih? Oh, sabar. Sabar bro. View option. Oke. Fit to window, original size. View fit to window. Tapi jangan full screen. Exit full screen. Oke. Kan Zaki ke sini ya. Bentar. Berarti ke sprite kan? Nih. Kan ada bullet nih Zak. Ya, nanti Zaki yang bikin ya. Nah, ini kan si bullet. Nah, ini kan pusing kan? Kak Cika hapus dulu. Si annotate Kak Cika hapus ya. Zaki nanti lihat ya berarti. Kan kita berarti punya bullet ya. Bulletnya kan ini. Nah, ini tuh Zaki klik kanan. Terus Zaki duplicate. Terus misalnya ini bulletnya jadi bullet left gitu ya. Nah, ini jadi bullet right. Gimana caranya? Oh, di sini aja. Bullet right gitu kan. Ini kan jadi bullet left. Bullet left berarti edit ya, sama Zaki diedit. Terus di sini kan ada image. Sama Zaki di rotate. Kemana? Ke kiri ya berarti ya. Nah gitu, image. Rotate lagi ke kiri. Gitu. Udah jadi. Jadi kan sekarang bullet left sama bullet right udah. Nah sekarang Zaki bikin up sama down. Terus bikin objeknya. Kalau udah kasih tahu Kak Cika, Zaki. Bisa? Oke, nice. Bagus ya. Bulletnya ada itunya, ada speednya. Ada 3 dimensi, ada itunya. Tadi gimana cara di flipnya? Bikin namanya? Zak? Di rotate-nya. Di rotate pakai ini nih. Image. Nih. Kalau clockwise tuh ke kanan muternya, kalau counterclockwise ke kiri muternya. Oke. Jadi Zaki duplicate dulu ya. Duplicate dulu baru diedit ya. Alright. Oke, ini sekarang ini kerjaannya punya Rai. Nah, oke.
Oke. Oh, ini yang oh. Oke, ke atas itu. Benar, benar, benar. Jadi nanti nembaknya tergantung arahnya, tergantung yang dipencetnya. Keren nih, keren nih, keren nih. Rai kasih tahu ya, Rai. Nah ya, berarti kalau gitu, let me check. Oh, bentar. Bentar. Oh, yay. Oke. Rai kasih tahu, Rai. Oke atau enggak tugasnya? Sarah, gimana? Have you figure out day and night? Brian gimana, Brian? Brian lagi bikin apa sih? Oh, kita di sini kita gangguin. Rai kabarin. Bentar, Bray. Kalau ini gimana? Oh, nice. Currency counter. I've been showing you how to make bracket. Money counter tuh gimana maksudnya? You can do this one. Local name of your text equals script of Cek dulu. whatever is inside. Zero. You don't
And yeah, when you do that, it should work, and you can also do that with whatever. So yeah, that's how my game is. Yeah, thanks for watching, and that's how to make a leader's Apa task. maksudnya nggak ngerti. See, I have 4. Up here, I have 4. So No, it's not actually not exactly what I want. Right, cek linknya. Linknya udah bisa belum, Rai? Mana chat? Atas dulu, Rai. Atau share screen ya. Baca chat, Rai. Oh, Rai udah share screen, nice. Modal tunnel. Coba di next, coba. Ini coba, Rai. Kalau yang ini, Rai. Nih, pencet ini coba. Susah nggak? Coba klik ini, Rai. Nah, itu. Tuh, ini buat ngeprint. Oke. Terus next lagi. Printing message ya. Terus, nah, sekarang kan kalau mau ngeprint gini. Sekarang coba Rai ketik kayak gini. Coba gitu, bisa. Submission coba. Coba di run dulu deh, coba run dulu. Submission ngapain sih? Oke, enggak ya. Kalau di run gimana, Rai? Harusnya keluar hasilnya di bawah. Coba klik run dulu. Oke, udah ya? Oke, nice. Printing. Nah, sekarang kita disuruh ngeprint games title. Disuruh print tuh. Nah, ini. Ngeprintnya ini nih, Rai. Ini diganti nih jadi ini. The Dark Tunnel. Print The Dark Tunnel. Ya, pintar. Copy paste, oke. It's okay. Boleh. Printnya biarin. Oh, enggak, di dalam sini. Ini unknown dangers ahead-nya diganti jadi The Dark Tunnel. Yes, gitu. Gitu, right. Oke. Coba run lagi. Oke, good. Put The Dark Tunnel ya, udah. Sekarang ini, next. Kayaknya udah oke deh. Submission udah oke lah ya. Coba sekarang next. Tugasnya apa? Pokoknya ini timeline ini harus beres nih, Rai, segini nih. Harus jadi hari ini. Coba ini lagi sekarang next-nya. Oke, sekarang kita pakai information. Ya kan kayak gini ya. Track information. Kayak misalnya dia nyimpen orang ini namanya siapa, skornya berapa. Jadi kan dia bilang misalnya X itu hello. Kalau kita print berarti print X berarti isinya hello. Kita print Larry sama the sorcerer gitu ya. Atau nama Melvin. Print my name is name. Itu berarti dia akan ngeprint my name is Melvin. Oke. Next lagi dulu. Rai. Nanti Kak Cika bantu next-nya. Terus, nah ini tuh adalah cara Rai ngambil input dari usernya. Jadi kita pakai input ini nih. Jadi kalau misalnya ini ditik, keluarnya ini nih. Saya, what do you want to do? Jump. Nanti dia keluarnya jump gitu. Ya. Oke, bisa lah ya. Clear dulu, coba next dulu sekarang. Sekarang next. Ya, bentar. Ya. Terus
creating a prompt, print what action you would like to do, action input, print the action, terus dia ngeprint ini. Oke, next lagi. Next. Nah, sekarang bikin di sini. Bisa nggak? Tapi berarti tujuannya adalah gini, jadi Rayhan harus bikin ini nih. Nih bikin ini. Kok nggak bisa nulis saya? Nih, bikin ini. Berarti gimana? Nah, iya, lihat dari situ. Pinter, Ray. Copy paste. Tapi ingat, dia munculnya di tengah-tengah ya. Jadi kalau jump, ada tambahan you jump around. Kalau walk, you walk around gitu. Nah, bener, Ray. Cobain copy paste ke sampingnya. Oke. Oke. Zaki aman? Brian gimana, Brian? Aman, oke. Lanjutin. Brian, Kak Cika nemu from apa namanya? Vending machine. Oh, tadi bikin itu ya. Oh, ini aja, bikin ini aja coba. Oh. Ini bukan sih buat Brian. Train company. Oke, Sarah lagi apa, Sarah? Wow, sejam. Hey, what's going on, guys? Limbo Chin here. Today I'm going to be showing you how to script these. I'm going to have Right, lihat aja nih. Bagus tahu, tapi sejam. Hey, content creators, Ryan here. If there's one thing that I personally think is the most important when starting a brand new YouTube channel, it's picking the right topics to make. Show you guys how to. Kita automate ya. Sarah, when you're done with the night and day, let me know. Oops. Ini automated train. Ini automate. I had always been done this before. Really? Show me. Yes. I would like to see, Sarah. There is Yes. no script. You don't need to put a script to it. Seriously? No way. Because that's a cycle. I want the way to change the time, not the cycle. Oh, you don't want the cycle, you just want to change it. Yeah. Oh, I see. Can I see how you do it? How you did it? Okay, wait. Here. Kok Rai pinter sih? Let me check, Sarah. You go to Where? lighting, And then you scroll manually. on the time of day.
Huh? Oh, just like that. So you just keep entering the time of day each time you want it to be. But then now since the cycle is kind of, I'm gonna say turn it off, I do that. Oh. Ah, too easy. Too easy. So. How about weather? Do we have weather in Roblox Studio? Because in Minecraft we can have thunder, storms, and rains and everything. Yeah, kan, Brian? In Roblox, there's no weather. Oh yeah. Okay. Rute. Lagi cari debat Brian. Lagi cek Raihan lagi. Zaki kabarin. Print action. Oh, ada yang salah ya, Bray? Bray, sorry. Ada yang salah ya, Rai? Input, action, input, print action. What? Oh, ini nggak usah nih yang baris terakhir. Yang ini nggak usah, Rai. Yang ini hapus aja deh. Yang ini. Yang ini. Ah, itu hapus, pintar. Dah, coba di play. Di run. Oh, ini nggak usah nih. Ini jangan ada nih, hapus nih. Kita nanti ngetik sendiri, ini hapus nih, Rai. Looknya dihapus. Looknya dihapus, Rai. Nanti kita ngentri sendiri. Hapus. Delete aja. Bisa nggak pakai panah? Looknya aja yang dihapus. Kok kabur? Ya itu. Backspace-nya nggak bisa dipencet. Hah? Ini sama Kak Cika. Ini nggak bisa. Iya apaan? Di delete nggak bisa? Di apa? Di block terus di delete bisa nggak? Kok bisa sih? Refresh coba. Refresh itu aja. Refresh browsernya coba, Roy. Ini bisa. Oke. Dah, sekarang di play coba. Dah, sekarang ketik look gitu ya. Tuh kan bisa. Nah, sekarang kan Kak Cika gini ya, Kak Cika kasih contoh. Raya udah pintar nih. Coba Kak Cika contohnya. Tapi kan kita harus ngomong gini ya, you jump around. Berarti kita printnya di sini tambahin Rai. Coba. Kak Cika boleh minta kontrol nggak? Oke, thank you. Kita print gini, berarti kita tambahin di sini ya. Putih. You, spasi, koma. Actionnya kan tadi jump ya. Terus tambahin di sini around gitu. Jadi nanti gini kalau sama Rai di run gitu ya. Saya ketika masukin jam. Dia ngomongnya di jam run kan. Kalau saja Kak run lagi. Kak tambahin run gitu ya. Run, masukinnya run. Dia you run around gitu. Jadi itu dia suruhnya udah sama kan Rai sekarang? Ya, udah sama berarti pinter. Berarti sekarang kita bisa move ke next-nya. Next ke next. Lancar nih. Nah, sekarang Raihan belajar ada yang namanya if. Jadi kan namanya Tom nih. Kalau namanya Tom bilang hello mate gitu ya. Kalau Tom. Kalau Jenny namanya Jenny. Tapi kalau misalnya kalau namanya Jenny enggak di hello mate.
Jadi dia cuma temenan sama Tom, kalau namanya Jenny dia enggak gitu. Nah, berarti kan kita bisa bikin pakai input ya. Di input ini kan Ryan bisa lihat nih. Di input ini dia bilang, you are standing in the middle of the tunnel. Where would you like to go? Kasih input kan. Kalau kita bilang inputnya forward, dia akan maju. Kalau inputnya backward, dia akan mundur. Sebenarnya tuh yang penting itu adalah ininya. Nih, if ini. Jadi sekarang Ryan tuh lagi belajar condition. Condition tuh artinya syarat gitu. Dia memenuhi syarat atau enggak gitu ya. Jadi actionnya pasti beda. Clear ya kalau kayak gitu. Udah, sekarang kita lihat berikutnya biar Ryan bisa praktek. Kita lihat responding to different action. Sekarang kan bisa gini. Kayak misalnya kita mau lihat kasus ya. Dia suruh milih warna gitu ya. Guess itu adalah kita tanya, kamu sukanya warna apa gitu. Terus nanti kalau dia jawabnya red, kita bilang, kok tahu gitu. Kalau yang lain, kamu pasti nggak tahu gitu. Jadi artinya Raihan kayak bilang, tebak coba warna kesukaan gue. Warna kesukaan Raihan tuh merah. Kalau dia nebak merah berarti benar gitu ya. Kok lo tahu sih gitu. Kalau selain itu dibilang salah gitu. Jadi if itu untuk menunjukkan bahwa ini tuh sesuai nggak sih sama syaratnya gitu. Kalau sesuai dijalanin. Oke ya. Sekarang kita pakai contoh itu if else ya. Nah sekarang gini. Mana? Nah ini. Sekarang Raihan suruh bikin ini. Jadi berarti harus ada apa? Berarti Kak Cika kasih contoh ya, tapi Raihan yang selesaiin ya. Jadi kan berarti kita mesti bilang ya, print dulu kan, kayak tadi kan. What action would you like to do gitu kan ya. Gitu. Dah, terus kan berarti action, ingat gak Raihan? Berarti action itu sama dengan input, gini kan. Gini ya, from-nya. Nah, terus berarti di sini kita harus pakai if action sama dengan apa? Look, gitu ya. Berarti kita bilang apa? Kita bilang apa, Ray? Ingat gak? Kita bilang print you, action, around gitu. Gitu, Ray. Nah, tapi kalau misalnya enggak look gimana? Berarti kita bilang kalau dia ngomong else gitu ya, misalnya nggak boleh. Jadi dia cuma boleh look aja. Kalau yang lain nggak boleh. Berarti else printnya apa? Ray, coba kemarin ditambahin. Jadi kalau kan kita udah bikin ya kayak gini ya. Udah, ini kan kalau misalnya Kak Cika, ini kan saya print ya, Kak Cika print biar bisa di-run ya. Kita print sesuatu gitu. Nah ini Raihan isi apa? Harusnya. Ini kan kalau di-run sebenarnya udah jalan. Kak Cika saya masukin. Ada yang salah? Oh ini. Kita run ya. Kak Cika, apa run? Apa yang salah? Oh ini Raihan. Gegabah, saya gegabah. Else, apa lagi? Else nggak boleh pakai gitu. Apa ya yang salah? Around, action around. If action sama dengan look, else. Bentar. Ini copy dulu. Takut hilang. Copy. Kita back dulu. Else kan gini kan benar? Bener kan apa yang salah coba? Apa yang salah? What did we do wrong? Bener kan? If action sama dengan look, titik 2 print you action around. Tapi kalau enggak, oh ininya salah saya. Ininya kurang ke kiri.
Ini samain biar rapi. Nah, ya. Gitu ya. Dah. Berarti kan kalau Kak Cikaran, what action would you like to do? Misalnya, look, gitu. Kak Cika mau look. You look around, gitu. Terus kalau misalnya Kak Cika masukin yang selain look, misalnya sleep, gitu ya, misalnya. Nah, harus ngomong sesuatu, Raihan. Bilangnya apa berarti di situ? Berarti harus ngeprint apa, Raihan? Berarti harus ngeprint. You cannot do that. Nih, coba Raihan tambahin. Pintar, benar. Yes. Coba di run sekarang, cobain. Ya, kalau misalnya sleep juga pasti gitu ya. Pokoknya other than look, the answer will be you cannot do that. Jadi cuma boleh ngelook aja. Oke, sekarang lanjut, Rai. Lanjut. Kita udah di sini nih. Nah, udah di sini nih. Harus bisa ya sampai sini ya. Sampai sini. Oke. Sekarang kan ada if else kan. Kalau namanya Ben, berarti dia harus ke kiri karena ruangan kiri itu buat laki-laki. Kalau bukan, suruh ke kanan, katanya gitu. Nah, itu kan kalau pilihannya misalnya Ben atau selain Ben. Tapi kalau misalnya syaratnya ada banyak gimana? Pakai elif nih. Jadi sekarang, kalau tadi kan kita belajar if sama else ya. Jadi syarat gitu misalnya, yang boleh masuk ke kamar cuman Raihan. Selain Raihan, nggak boleh. Nah, itu pakai if else. Tapi kalau misalnya selain misalnya olahraga, Raihan suka sepak bola, tapi suka netball juga, atau Raihan suka basket, suka sepak bola, selain itu enggak gitu misalnya. Jadi kayak kita bisa bilang sportnya football. Oke, kalau kamu football, berarti coba tendang, bikin gol. Kalau kamu main netball, coba wing defense. Tapi kalau bukan dua-duanya, berarti itu bukan olahraga yang saya tahu gitu. Jadi bisa juga misalnya kalau konteksnya login, misalnya kalau Raihan boleh masuk gitu ya. Terus kalau misalnya temen boleh masuk pakai password, kalau orang lain sama sekali nggak boleh gitu misalnya. Bisa gitu kan, bisa bertahap gitu. Nah, oke geser. Sekarang Kak Cika geser dulu. Ini cara ngegeser ya sih. Nah, kalau pilihannya banyak gimana? Ya tinggal pakai elif-elif aja semua gitu. Ya misalnya, kalau misalnya Raihan, halo Raihan, boleh masuk. Kalau misalnya teman Raihan, halo teman Raihan, boleh masuk. Kalau Ibu Raihan, halo Ibu Raihan, boleh masuk. Bisa itu. Kalau misalnya mau pilih pakai if, itu bisa gitu. Oke. Nah ya, jadi bisa if else, atau if elif else, atau if elif gitu. Tergantung kasusnya. Sekarang kita coba dulu kerjain di sini ya. Sekarang kita coba ke sini. Nah, coba sekarang. Raihan yang bikin sekarang. Kita tuh sekarang bikin ini kan. Simple. Print action gitu ya. Kalau forward, room end. Kalau backward, room start. Kalau else, room middle. Terus, mulai dari situ katanya. Terus kita suruh tambahin control structure. Gitu. Kalau dia start, bilang, you are standing at the entrance to a long tunnel. Kalau middle, bilang, you are in the depth of the tunnel. Kalau end, you have escaped the tunnel. Jadi, tinggal ngeprintnya aja diganti. Jadi, Raihan tinggal bikin ininya ya. Jadi yang ini. Yang ini. Itu di print, masukin ke setiap bagian gitu. Jadi yang start itu ditaruh di sini, yang middle taruh di sini, yang end taruh di sini. Terbalik ya? Salah, Rai. Kak Cika ngaco. Salah. Salah, Rai. Yang start itu di sini, yang middle itu di sini,
Yang N itu di sini di atas ini. Yuk, Ryan, come on. Ini di copy paste aja. Ini copy paste, taruh sini. Kak cek lagi ya. Taruh, Kak cek dulu Zaki gimana, aman nggak? Atau Sarah? Sarah, are you okay? Cek Brian. How do I put shift? I mean, not shift. How do I put sprint? Sprint? Yeah. Do you mean the player want to do sprint? Yes. Oh, wait. I forgot. Oh. I forgot. Shift to sprint. Oh, you just press sprint, shift. Wait there. Seems like you just press. Welcome back to another. So for the sprint speed. Is this it, Sarah? Check on the chat. Is that it, Sarah? Is that what you mean? You lose. Together, we are Valorant. All right, so let's go ahead and dive in and see how we can do this in Roblox. Okay. Is it working, Sarah? Zaki aman, Zak? Udah sampai mana? Raya udah sampai mana? Kak Cika hapus ini ya, Raya, biar nggak pusing. Annotation, I'm going to clear it up. Oke. Iya bener, Raya, gitu banget. Coba di play. Coba di run. Oke, pinter deh. Iya. Kalau dia forward, dia sudah end of the tunnel. Iya bener. Kalau backward, kalau middle, you are in the tech. Iya bener, dah. Good, udah. Bagus banget. Berarti sekarang next. Next, right. Keren, kita next. Very well, very well, very well. Lihat dulu. Next, right.
Let's do next. Zaki udah bisa nembak ke segala arah, udah lancar, udah bisa. Kabarin Zak. Kalau cuman Rayang share screen, pada kemana ini yo? Nah, coba. Zak, nanti musuhnya, si monsternya itu harus dibikin satu-satu. Kalau dia kena bullet yang ini, dia harus destroy. Kena bullet yang ini harus destroy. Terus setiap bulletnya juga harus, setiap nabrak monster, dia juga harus destroy. Ah, bener gitu. Bentar ya, Kak Cika hapus dulu yang di Rai. Mau lihat Zaki dulu. Bener Zak, bener Zak. Yuk Kak Cika cek yuk. Zaki mana Zaki? Oke, Kak Cika minta kontrol Zak. Thank you. Oke, C banget sih. Ini kan sprite-nya udah 4 kan. Sekarang objeknya, ih pinter. Oke. Bulletnya, ini bullet apa nih? Berarti up, ini right ya? Oh iya. Ini berarti Kak Cika ganti dulu ya biar rapi ya. Ini berarti right ya. Oke. Berarti objek bullet kan, dia pinter, gerakannya ke sini. Kalau dia tabrakan sama zombie, dia destroy instance. Bagus, 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 bagus. Right udah, down juga udah, create ke bawah. Pinter ya Zak, detail Oke, good. Left juga sama kan? Checking. Oke, nice. Oke, perfect. Perfect ya. Object up udah. Ini juga udah. Nice. Nah, terus berarti si zombinya Zak. Nah, kan ini kan dia cuman sama ini kan. Zaki tambahin. Jadi dia kalau collision sama left, dia mesti destroy juga gitu Zak. Sama Zak semuanya. Si zombie itu udah gitu di play. Oh, udah. Gimana Zak? Udah ya, jalan ya. Coba yang lain Zak, tembak yang lain coba. Jangan yang kanan, bawah coba. Bawah mana? Bawah. Tembak bawah. Tembak bawah, kiri sama atas. Nggak keluar? Hah? Kok nggak keluar ya? Oh. Nggak tahu. Oh, I know. Berarti ini yang belum, Zak. Kita lupa. Kita terlupa. Kita human kan? Belum ditambahin di sini, sayangku. Ini key press-nya. Ini ya si key press ini kita ganti aja. Space ini. Bisa diganti nggak ya nih? Kita change event. Kita ganti jadi apa sih, Zak? Space itu ke kanan ya? Kanan itu D ya? Nah ini kita ganti aja jadi mana ya? Gimana sih Zak? Key press, keep letters. Nah A, ya kan? Kalau A dia ke kanan, ya gitu Zak. Terus tambahin lagi key press, letters. Kalau salah deh, salah. Ama ke kiri, ini ke kanan ya? Kak Cika salah ya? Iya kanan, berarti ini di change lagi, sorry.
Sorry, I mess up. Ini harusnya adalah key press letters D. Nah, sekarang Zaki tambahin key press letters A. Berarti kalau A kemana? Kan kalau yang ini ya, kalau key press D kan, nah kan kalau ke key press D kan create instance, object bulletnya write, terus obj human X gitu ya. Nah kalau yang A berarti create instance juga, tapi manggilnya bullet kiri kan, berarti kita ngambilnya bullet kiri. Nah, terus ini Zaki kasih obj human X sama obj human Y. Yang meledak. Oke, Kak Cika nggak kontrol lagi. Udah. Udah semua. A sama D udah, oke. Sekarang tambahin W sama S, atas sama bawah Zak. Oke. Coba tambahin. Apa sekarang ya? W sama S berarti. Change aja, change. Oh, di delete boleh. Di delete boleh, di change boleh. Kak Cika sambil ngecek Raya. Gimana Ray? Repeating things. Oke. Sekarang pakai while ya. Nah, while itu buat ngulang-ngulang. Jadi kalau misalnya pakai while ya, dia tuh gitu terus, Ray. Jadi dia akan nanya terus. Kayak misalnya sekarang nih, ini kan ada komen ya. Misalnya kita masukin komennya quit gitu. Kalau sebelum dia bilang quit, dia akan ngomong ini terus. Kayak sekarang. Masukin komen look, terus dia bilang, oke, komennya look. Kalau misalnya masukin komennya forward, dia bilang forward. Tapi begitu kita bilang komennya quit, dia akan berhenti gitu, quit. Jadi ini adalah satu cara kalau kita misalnya mau dia tuh nanya-nanya terus berulang-ulang gitu. Jadi biar ngebolak-balik ngeran gitu. Ya, jadi pakai while. Oke. Berarti bisa next ya, Rai. Berarti kita next dulu, Rai. Nanti kalau bingung balik lagi ke sini. Ini Kak Cika clean dulu. Annotate-nya di-clear dulu. Oke. Dah, sekarang kita lihat ya. Ini ada yang namanya true sama false. Jadi Rai sekarang belajar ada true sama false itu kalau ini tuh artinya dia tuh memenuhi syarat gitu ya, true. Jadi kita bilang kalau tikusnya masih hidup, coba bikin trap. Tapi kalau tikusnya udah kalau tikusnya udah mati, semoga nggak ada tikus lagi gitu dia bilang. Nah di sini kan kita bilang nih, mouse alive-nya tuh tikusnya tuh di awal hidup kan. Nah selama dia hidup, gitu kita bikin trap nih. Kita bilang udah pasang trap. Kalau udah dipasang trap, berarti tikusnya mati. Terus kita print. Oh kan sekarang mouse-nya udah mati gitu. Karena kita udah pasang trap. Di sini kalau kita jalanin, have you set the trap yet? No. Ya udah selama dia masih no, dia nanya lagi no. Terus kalau misalnya
kita jawab yes, udah langsung si tikusnya langsung mati gitu. Rai. Bayang nggak? Jadi sekarang Rai itu udah belajar 2. While untuk perulangan sama true untuk ngecek apakah dia memenuhi syarat atau enggak gitu ya. Oke ya, Rai. Sekarang kita next ya. Pokoknya kalau Raihan nggak ngerti tanya ya. Oke, takut Kak Cika terlalu cepat. Tapi takutnya Raihan juga udah cepat gitu. Kalau Kak Cika ngejelasin lama nanti Raihan bosan. Dah, sekarang ini Rai. Sekarang Raihan disuruh yang di perintah sebelah kiri kan. Di sebelah kiri itu ada ini kan, kalau room-nya sama dengan middle, berarti kita boleh maju, boleh mundur, boleh lihat kan. Terus kita minta inputnya. Kamu mau maju, mau mundur, atau kalau nggak maju nggak mundur berarti diam aja di tengah, ya kan gitu. Ya, jadi kita boleh maju mundur kalau kita di tengah-tengah gitu ya. Nah, terus kita bikin ini kan codingnya dari sini. Tapi sekarang tugasnya adalah kita harus bilang dulu di awal itu kita posisinya di mana gitu. Nah, posisi kita di awal itu room itu adanya di start. Ada di awal, di start. Nah, sekarang kita bikin loop, ngecek dia ada di posisi mana. Kalau dia ada di tengah, dia bisa maju sama mundur. Tapi kalau dia ada di depan, berarti kita bilang udah nggak bisa maju lagi. Kalau kita mundur, berarti kita bilang kita lagi mau mulai. Tapi kalau dia di tengah, berarti kita bilang middle gitu. Berarti di sini kan tergantung inputnya nih. Kalau kita masukin start, berarti kan kita di awal. Kita bolehnya cuman maju sama lihat. Kalau kita di tengah, kita bisa maju mundur sama lihat. Kalau di ujung berarti kita udah menang. Nah, ini game sederhana nih. Berarti sekarang Raihan bikin kayak gini. Kita bilang, kamu sekarang ada di tengah. Action available-nya apa? Ini berarti kan kalau ini di start ya. Kalau di start, kenapa yang ini gini ya? Karena di awal kita di setnya start ya, Rai. Kalau di start berarti dia posisinya cuma boleh maju sama lihat, ya kan? Karena di awal itu room-nya itu sama dengan start. Gini. Jadi Raihan tuh di sini harus bikin dulu. Room, itu kita awalnya tuh di start. Gitu. Terus, kalau kita udah di start, sekarang kita harus bikin, Raihan harus bikin kayak gininya. If-nya, nih bikin ininya. Ini di copy paste aja nih yang ini di copy paste. Sama Raihan taruh sebelah kanan. Terus udah gitu, Raihan cek. Pokoknya outputnya harus kayak gini. Bisa nggak, Rai? Jadi outputnya kalau misalnya kita masukin forward, dia di tunnel. Maju lagi sekali, menang. Gitu ya. Terus kita lihat itu kita look kan. Kalau look kan berarti kita mau cari kita lagi di mana. Gitu. Oh, kamu ada di tengah gitu. Cuma bisa maju sama lihat. Oh, kalau gitu maju. Oh, berarti ada di tengah. Kalau dia ada di tengah bisa kan depan, belakang sama lihat gitu. Kalau mundur balik lagi ke awal, kalau maju terus maju lagi itu menang gitu. Nih sampai sini. Bisa nggak, Rai? Copy paste dulu ini, Rai. Nanti kasih ke Cika. Pokoknya outputnya harus kayak gitu. Ini dulu di copy paste taruh sana, taruh kanan. Nah, itu pintar. Terus outputnya samain. Rai pasti bisa. Kak Cika cek dulu Zaki sama Siara aman. Udah bisa, Zak? Sekarang bikin key press coba. Key press W. Key press letters. Letters berarti itu, ya pinter. Terus berarti kalau W itu atas berarti ya? Bullet up. Bullet up ya.
Oke. ABJ bullet down. Jangan bulat. Human sayang. Kan dia keluarnya dari human. Yang nembak kan human. Jadi pakai posisinya human. Oke. Sarah, are you okay? Yeah. I am making cocoa breads. Wah, ada error. Wait, Sarah. Bentar. Key press event, double key for object, action number. Oke, ntar kecek dulu. Abort dulu, abort. Yang W salah berarti katanya. Tunggu. W ya. Object human. Oh, ini Zak. Humannya hanya gede sayang. Dia nggak mengenali objeknya karena hanya kecil, harus sama. OBJ humannya hanya gede. Coba diganti dulu. Ganti dulu Zak. Kalian bikin coin pusher. Brian bikin susah banget ini. Oh, mama. Coco Brian is making a coin pusher, Sarah, and it is really hard. Zak, ntar sama Kak Cika diganti, ntar Zak sama Kak Cika aja deh. Tunggu Zak. Kak Cika ganti aja. Ini jadi H. Rehan aman, Kak Cika lagi bantuin dulu ini ya. Dulu ya. Oke, ini harusnya bisa, berarti ini udah oke. Ini di flip to screen dulu. Oh, Sarah sharing screen. Thank you, Sarah.
I'm going to catch up on you after this ya. Lagi ngeran yang Zaki dulu. Coba Zak, gimana? W-nya masalah. W-nya masalah. SDW. Press start. W itu bullet up ya? Human X sama Y. Bullet up itu bullet up itu kalau dia nabrak zombie destroy. Jadi kecepatannya ke sini. Oke, kalau di human dia pakai W, pressing step up, human X, human Y. Kalau S, human up. Oh, ini juga salah nih, Zak. Ini harusnya H-nya. Jadi ya kan? Yang D coba. Pokoknya yang D benar. Yang A juga salah sayangku. Coba original size. Oh, BJ. Oh, ini juga salah, Zak. Jangan titik, harus underscore ya. We have to fix this. All of this. Oke. Ini yang left ya. Yang A kan ke left ya. Yang D udah benar. Yang S. Nah, yang S salah nih. Ini harusnya underscore nih, Zak. Bukan titik. Kak Cika dinyamukin dong. Ih! Leave me alone. Dinyamukin, Aih. Jadi kan ya, Zak. Nyamuknya gede banget, Bray. Terus W-nya, oh iya W-nya juga salah. Soalnya ini mah bukan underscore. Nah, udah aman nih sekarang nih kayaknya. Oke. Sekarang aman. Oke, let's save this. And then let's play this. Coba Zak play, Zak. Tembak. Tuh kan bisa kan? Tapi Kak Cika keburu mati. Kak Cika keburu mati. Oh, nembak ke atas bisa, ke bawah bisa. Ke bawah kok nggak jalan, Zak? Ke bawah nggak bisa nembak. Oh, ke bawah dia nembaknya ke samping, Aih. Salah, Zak. Cekin yang ke bawah apa? Yang ke bawah berarti S ya. Yang S itu spawningnya kemana? Down ya? Object bullet down udah bener down. Ya, OBJ bullet down. OBJ bullet down itu create-nya apa? Ke bawah kan direction. Iya udah bener sih. Zak coba tesin lagi. Atas kiri kanan bawahnya coba. Katanya sambil ngecek dulu ya yang lain ya. Cek dulu Rai. Rai gimana Rai? Hih, udah selesai. Oh my god, jago banget 4 menit lagi. Tunggu. Rai, Kak Cika, let me check. Tunggu, Kak Cika mau cek dulu hasilnya Raihan, bener nggak? I'm going to check ya. Congratulations mana? Ntar dulu, if room. Berarti harus pakai ini dong. Rai, belum selesai. Ini kita harus pakai ini dulu. Tunggu, room sama dengan start. Kan roomnya dari start kan. Terus while-nya mana? While-nya kan harus pakai while. While-nya berarti while room gitu ya. While room
Berarti if room if action forward room end. Kan gini kan? Terus Rai. Look while the player is not in the end of the room. While room berarti kan tidak sama dengan end. Itu selama belum end, dia jalan terus kan? Give the correct action option. Update the room variable. Berarti pada saat start, ini apa sih itu telepon terus ya? Kalau misalnya kita start, kita mesti bilang if room sama dengan start, nih print oke. Berarti kayak gini. Ntar 2 menit lagi. Berarti kayak gini, Rai. Ntar berarti tambahin yang ini. Ini apa sih nelfonin? If comment look, if comment right. Oke. Repeating things udah. Terus udah gitu, more loops and boolean. Trap. No. Oke, nggak ada. Ini. Berarti, nanti kalau ini nggak lanjut, kita cek minggu depan ya, Rai. Input, if action forward, berarti kan kita cek ya. Hint. Ya, kalau kita masukin, if action adalah loop, action available kan forward sama loop kan. Berarti kalau kita masukin input, if action sama dengan forward, loopnya belum ada. Forward, backward, forward. Oke, input. If action sama dengan forward, elect action sama dengan berarti kan di sini harus ada dong di sini. Elif gitu kan ya. Nanti kita lanjut lagi deh, tapi nggak apa. Di sini gimana biar nggak hilang ya, right? If action sama dengan look, gitu kan? Berarti kita bilang print you are standing at the entrance of the tunnel, gitu. Kalau dia, tar dulu. Kalau dia ada di forward. Oke, dia kan ada di start kan? Iya, karena dia ada di start. Iya, kayak gitu. Jadi nanti kita harus tambahin gini. Nanti ya, Rai kasih capture. Jadi gini, kesimpulan dulu aja. Soalnya udah jam segini. Takutnya ini ya, ntar. Dinyamukin. Jadi gini Rai, kan di awal kita kan looping dulu nih. Kita kan while dulu ya. Pokoknya while dia belum sampai end, belum sampai beres gitu, dia akan nanya terus gitu. Tapi posisi awal kita tuh adalah di start gitu. Kita ada di start. Nah, di setiap posisi kita tuh bisa nanya. Kita bisa loop. Kalau loop itu di setiap posisi ya, posisi kita kan ada di start. Kita ada start gitu ya. Ada start. Ada apa aja, Ray? Ada start, tunggu. Ada start, nanti ketika kayaknya berantem dulu deh sama nyamuknya kan, dapat kan? Ada start, ada middle, ada end kan? Nah, di setiap start sama end sama middle ini kita bisa look, Rai. Kalau kita look, kalau di start kita ngomongnya printnya, kita bilang bahwa kita tuh
the entrance of the long tunnel. Dia bolehnya forward sama look aja. Nah, kalau di middle kita look, kita akan print. Printnya adalah you are in the depth of tunnel, actionnya forward, backward, atau look gitu ya. Nah, di end-nya itu adalah kalau kita look lagi gitu, kita bilang kita win gitu. Kalau kita udah di end terus kita maju, berarti kita win. Berarti nanti tugasnya ini beresin dulu ya, Rai harus selesai. Jadi next-nya Raihan harus bikin game ini sampai beres. Nanti Kak Cika bantuin lagi. Ingat linknya ya, Rai. Oke, Rai udah oke. Kak Cika cek Zaki. Zak, udah bisa? Zaki udah cek semuanya, bisa play coba. Wow, play. Udah bisa tapi nge-shoot ke bawahnya nggak bisa, pencet S. S-nya nggak jalan ya, Zak ya? Tunggu, Kak Cika penasaran. Iya sama, Kak Cika juga tadi nggak bisa. Tunggu, Zak. Bentar ya, Bray. Bentar ya, Sarah. Hello. Hello, Sarah. How are you doing? Nothing. Why nothing? I don't know what to do now. What do I put? Have you done what the link I tell you about the shift? Oh yeah. But I want to do that next time though. I want to finish the building on the mall and then Oh, you are still doing the building with the underground stairs? Huh? I saw that you are making a stairs down to the ground. No. No? No. No. So what's And I'm all alone. Come on. Wait. I'm going to check on Zaki dulu ya, bentar ya. OBJ human, OBJ bullet down-nya udah bener ya? OBJ bulletnya udah bener sih, Zak. Kenapa ya? F-nya? I don't know. Bullet down. Oh, wait, Sarah, wait. Ini kenapa gini ya? Sarah, don't leave. I need to check on you after this. I'm going to check on Zaki dulu bentar ya. Ini kan udah ya, instance-nya udah. Berarti kan bullet right-nya, bullet down-nya udah. Bullet down-nya itu direction-nya ke bawah. Kak, aku udah boleh leave. Raihan udah, nanti lanjut minggu depan, Rai. Iya, oke. Bye-bye, thank you. Ya. Kok gini ya daunnya nggak? Apa nggak keburu sih, Zak? Dia coba Zaki lari dulu ke kiri ya, terus nembak. Harusnya bisa, Zak. Udah bener codingnya. Oh, coba. Sambil Kak Cika cek dulu Sarah ya. Sarah, can you share your screen? I want to see the progress on the last one. And Brian, share screen. Nyamuknya banyak. Sarah and Brian, can you? Huh? Sarah is leaving. Oh, okay. Coba di chat dulu berarti. Sarahnya kemana nih? Nice. Chat ya. Hello. Sarah. Oh, you're still here. I thought you leave. Oh, the one who is leaving is right. Sarah, can you share your screen? I need to see the last one. Sarah. Oh, okay. Zak. Wait. Kita play dulu deh. I've been attacked by mosquitoes, you know. Big one. Coba, Sarah wait ya, sebentar. Oh, keluarnya di situ. Keluar, Zak, tapi Sarah, just a minute. Berarti bullet down yang salah. Ini berarti di S-nya. Coba Zak, yang human-nya. Itu berarti salah. OBJ human-nya kebalik, Zak. Ini harusnya yang atas X, yang bawah Y. Kebalik. Udah beres nih, udah bisa. Oke, Zaki udah boleh lift deh. Kita coba lagi minggu depan. Kak Cika cek ini ya, cek Sarah ya. Mana Sarah? Zaki udah aman. Oh,
I saw that you have a stairs underground, Sarah. Where is it? Oh, this one. This one. I saw this one. This is the first floor. Kasih Kak Oh. Jackie boleh lift? Boleh, boleh, Zak. Udah. Nice. Oke. Thank you, Sampai. Zaki. Dadah. This is Coco Brian's arcade, which was too tall. So I made it into whatever this is. So what is your planning now? Are you going to? I want to make a library. Downstairs will be cafe and restaurants, and upstairs will be How about- libraries or like How about hobby. the roof? How about the roof? Later, after you add some more floors, right? Yeah. Oh, see, I thought this one, Sarah, wait. I thought this one is going underground. It is Apparently- going underground. It's going under to floor 1. Yeah, that's nice. Not underground all the way down here. Oh, how about asking Coco Brian to make elevator to move from one floor to another, Sarah? Or you can make it yourself. I will help next week. Don't know. I think we need elevator, don't you think? Not really, because it's only 2 floors. Only, okay, only. So the library and cafeteria and all is only need 2 floors. Maybe that's why I don't know yet. All right. Let me check if Coco Brian is sharing the screen. No, Coco Brian is okay with the coin pusher. Okay, nobody is showing their faces anyway. So I will just. Ooh. Oh, I like your what do you call this? Banana. Okay, Brian. Okay, bye. Bye, Sarah. Thank you. Bye, Brian. I will send you some link after this. Okay.